سلام كمي صنحو كبرات تخطتلت نلوم سنبت مشهد 25 طر 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو عطو قجل فانو انا نهالخو نيرترا متقعت كبص حيك الان كبل صحابو مجلس زملكاتن دكتور دبرصيون ابستراخابولو جنرال تادسو ورده لوم زهابو مجلس زملكاتن حكمنا عين إيرترا معبالة كم زرعي كم استقلتن إثيوبيا قداميت فوليات درونا زواننت هاجر كينا كم استقلتن أبكينا إثيوبيا كقتلوا كم زخلوا كم استقلتن زبلون قال إنز حبر زرزر زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا ما channelنا سبسكرايب بمقبار كسامو داتا ختكاتلونا بخبرنا عدمكم ودون ترامب من سوماليلاند يزتكم زلو تقليصو اسرائيل ناي سوماليلاند افلط هاجر ندحر مقبالا هاواهو سوماليلاند ببقرب يغير كم زلو صابات ناي تخباب كغلصون كارلو من محدار ترامب نابتا هاجر غرو زلو تكروون عاب مخانو تقليصو بريزيدنت سوماليلاند مس بريزيدنت اسرائيل مس ود ترامبن بفولي تراخيبو بزعبا اب سوماليلاند زلو عدلات وفر كم تزراربون اب زغلصلو زلو اوان وفر ترامبن صدرون ابتار اسم محدار كعب مخاني نجار اتا امود اتا تحسسنا اذا حلف عمت نفلما اوان باسرائيل كم هاجر افلط استوهبت سوماليلاند زياده عالم لخافلط تركبن اوفر تكاتو اموسكواس كم صنحت زحبرو منጨታት ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ድሕረ መርካባ ናይ ካልኦት ሃገራት ምብጻሕውን كتركب كم تخالي حبرو بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله مس بريزيدنت اسرائيل ايزاك هيرزاغن إريك ترامبن اب سويزرلاند كتما دافوس زكايد زلو علما قطبا مدرخ تراخيبو كم تزاتيون زحبرو منጨታት اتركب حناص منبارو اتم منጨታት يغلصو بريزيدنت عبد الرحمن محمد عبد الله بزعبات مس بريزيدنت ايزاك هيرزاغ زغبرو ركبا ملكيتو اب تويتر اب زسفرو صحف اتركب امانغو حزبتا سوماليلاندن اسرائيلن زلو كلتي اوركبات امدن فعزه تكور منبارو غليصو سوماليلاند نزحلف 35 عامات كاب سوماليا تنصيلا ناي غزار اسا من محدار بمتكال هاجر كاين تبلت سوماليا جن اكل غزاتا مخانا كتحبر مصنحاون يفلات بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله مس بريزيدنت اسرائيل إريك ترامبن نبيننا تراخا بزر اسئله اما حبر مرخب تزكافل خوينو اتركبات نت ناي تهاجر تقبالنت كتركب بزح تسعر زلا سوماليلاند تقام مخانو يقلاص حكمنا عين إيرترا معبالة كم زرعي تقليصو أبرح كبابيتات إيرترا زتكورا حكمنا عين بهاجر ريفرال هوسبيتال برحان عين ككايد كم صنحن اتحكمنا رؤي معبالة كم زمس انت حبيرو دايكتر حكمنا هوسبيتال دكتور كحساي فساسيون اب 2024 استات 69 زنبرا قصرنا يدقه تحكمت حمومات اب 2025 ناب استات 22 كم زوردا قاليصو الله دكتور كحساي اسعيبو اب 2024 اب لعل 4840 حمومات مطبحة عينه كم استقبرن اب 2025 دما ناب 6723 كم زعابين بتوساخه حزبنا عينه صورنت كسعبو زخلو حماماتن حدقاتاتن موقاد كسرح تلابي الله كيلا تتحكمنا بوغانم اب إيرترا تراكوما غلاكومان كاتركتن كابتوم زرأي زلو حمامات مخانم بمجنزاب انصارتهم حدقنياتات حمامات قال سخه كايد مصوعون بتوساخه فلت تخايل الله اب كينيا زلو إثيوبيان اب حدقا كم زلون كقتلو كم زخلون تغاليصو اب كينيا إثيوبيان كقتلو كم زخلو صابصابات ناي تهاجر كحبرون كارلو كابت خباب بقلطف انت زي وصيام كبيد متنقطا توهيبهم كم زلو تغاليصو اتم إثيوبيان وغنات هيوتم اب حدقا كم زلو زحبرو كخونون كارلو اب تهاجر قبو امنا قبرو بسلام كنبرو كم صنحون قاليصو مالو لعلا 10,000 إثيوبيان اب استفرالي سراح توافيرهم كم زلو زغالصو ناي تخباب منጨታት كساب 10,000 ناي إثيوبيا زيغاتات اب تخباب كم زلوون قاليصو ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ፍሉያት ድሮናት ዝወነነት ሃገር ከም ዝኾነት ተገሊጹ ኢትዮጵያ ናይ ሩስያ ምዃንን ዝተነገረለን ፍሉያት ድሮናት ከም ዝወነነት ተሓቢሩ ኢትዮጵያ ነተን ካብ ልዑል ብራኸ ከም ዝትኩሳ ዝነገረለን ድሮናት ድሕር ሩስያ ዝወነነት ናይ ፈለማ ሃገር ምዃና እውን ክግለጽ እንከሎ
እተን ኦሬን ኢ ዝተባሃላ ድሮናት ኣብ ኤክስፖ ናይ አቪዬሽን ምርኢት መካየደን ተገሊጹ ኣሎ። እተን ድሮናት 7500 ኪሎ ሜትር ክብርኻ ከም ዝኽእላ እውን ዝሕብሩ እቶም ምንጭታት እተን ድሮናት ኣብቲ ኢትዮጵያ አንጻር ካልኦት ሃገራት ተካይዶ ኩናት ላዕለዋይ ኢድ ክህባ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ሩስያ ዝስርሓ ኦሬን ኢ ናይ ዳህሳስ መጥቃዕትን ሰበልቦ ነፈርቲ ብምዕዳጋ ኣብ ኣፍሪቃ ጸብለልታ ክተርኢ ከም ዝኾነት እውን ናይቲ ሃገር ምንጭታት ዝገልጹ ኮይኖም ነተን ናይ ኢትዮጵያ ድሮናት ተወሳኺ ድርዒ ኮይኑወን ከም ዘሎ ይነገር ኣሎ። ናይተን ድሮናት ናይ ኢትዮጵያ ምርኢት ካብ ሩስያ ወፃእ ኣብ ኣገልግሎት ከም ዘለዋ ዝተረጋገጸ ናይ መጀመርታ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከም ዘለውን ዝጥቀስ ክኸውን እንከሎ ኦሬን ኢ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 2016 ዝበረረትን ካብ ሽዑ ጀሚራ እውን ብሓይልታት ሩስያ ኣብ ሶርያን ዩክሬን ተዋፊራ መንባራ ይፍለጥ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ብሎግ መከላኸልታ ኣብ ምርኢት ዝቐረበ ሰበልቦ ነፋሪት ንኽልቲኡ ተልእኾታት ዳህሳስን መጥቃዕትን ዝተዳለወት ክትከውን እንከላ እቲ መድረኽ ብኤሌክትሮ ኦፕቲካልን ኢንፍራርድን ሰንሰራት ዝዓጠቐ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ሩስያ ወገናት ከም ዝሕብርዎ ኦሬን ኢ ክሳብ 7500 ሜትሮ ቁመት ክትበርር ከም ትኽእልን ልዕሊ 24 ሰዓታት ኣብ ስራሕ ክጸንሕ ከም ትኽእል እውን እቶም ወገናት ይገልጹ። ምኽባር ሉላ ወሰናት ትግራይን ውሕስ ምምላስ ተመዛበልትን ቀዳምነት ዘወሃቦን ግድን ክፍጸም ዘለዎ ብሄራዊ ዕማሚ ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቡ። ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝበለ ትማሊ ኣብ እንትጮ ኣብ ዝተሳለጠ ምንባር ሰረት እምነት ኩርናዕ መዘክር ሰማዕታት ትግራይ ኣሕፈሮም ኮይኑ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን ዶክተር ደብረጽዮን ዝተረኸብሉ ኮይኖም ኣብቲ ምቕማጥ እምነት ኩርናዕ መዘክር ሰማዕታት ትግራይ ኣሕፈሮም ኣብ ዝሕለፈ መልእኽቲ ታሪክ ትግራይ ናይ ቃልስን ዓወትን ታሪክ እዩ፣ እዚ ድማ ንህንፀት ወለዶ ከነውዕሎ ይግባእ ኢሉ ሰዋዓት እንትንዝክር ስድራ ሰዋዓት ይበጽሖም ካብ ዘሎ ድኽነትን ኩሎ መዳዊ ሃስያን ኣውፂና ክንድግፎም ክነልምዖም ይግባእ፣ እዚ ድማ ቀንዲ ዋኒን መንግስቲ ኢሉ ኢትዮጵያን ዝርከቦም ዕሶባት ወተሃደራት ኣብ ሱዳን ክሲ ምስረተሎም ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ኩናት ኣብ ጎና ርእስፍ ኮይኖም ክዋግኡን ጸንሑ ልዕሊ 120 ወተሃደራት ክሲ ከም ዝተመስረተሎም መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ኣፍሊጡ። እቶም እንተለይ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝመጹ ዝነገረሎም ዘለዉ ወገናት ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ክሳተፉ ነቲ ኩናት ነዳዲ ክውስኽሉ ክረኣዩ ምጽንሖምን ተገሊጹ። ኣብ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ነቲ ክሲ ከም ዘቕረበን መብዛሕትኦም ምስቶም ክሱሳት ኣርእስፍ ዝዓጠቑን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ከቢድ ገበናት ከወርዱ ጸንሑ ምዃኖምን ከመልክት እንከሎ እቶም ናይ ካልኦት ሃገር ዜግነት ዘለዎም ተዋግእቲ ብኣካል ኣብ ዘለውሉ ይኹን ኣብ ዘየለውሉ ተኽሲ ክበጽሖም ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ዓቃቢ ሕጊ እቶም ዕሱባት ኣብቲ ንኣስታት 3 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሱዳን ብጀነራል ሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ሓይሊ ኣርእስፍ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ክሳብ ኤስያ ዝርጋሕ ዕድመ ዕሱባት ሰራዊት ከም ዝገበረን ኣሽሓት ወተሃደራት ከም ዝተጸንበርዎ እውን ይነገር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምሕዝነት ህዝብታት ትግራይ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ ንድሕነት ኩሎም ህዝብታት ብዝብል ቴማ እረከብ ህዝብን ህዝቢ ሎሚ ኣብ ሱዳን ከም ተሳለጠ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይ፣ ኤርትራን ሱዳናውያን ስጡም ርክብ ንምጉልባት ዓሊሙ ተወከልቲ ህዝብታት ኣብ ሓምዳይት ሃገረ ሱዳን ብዝተፈላለዩ ምድለዋት ከም ተሳለጠ ተገሊጹ። ምሕዝነት ህዝብታት ትግራይ፣ ሱዳን፣ ኤርትራን ንድሕነት ኩሎም ህዝብታት ብዝብል መሪሕ ሓሳብው እቲ ሰለስቲያዊ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ተሳሊጡ ዘሎ። ኣብቲ መድረኽ ንምስታፍ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ሱዳናውያን ኤርትራውያን ካብቲ ማለት ሒዞም ናብቲ ቦታ ከም ዝኣተው ዝተገለጸ ኮይኑ ላዕሎት ኣመራርሓ ሱዳን፣ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን፣ ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽ እውን ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹ። ሓደ ካብ ላዕሎት ሓለፍቲ ፋኖ ጀነራል ተፈራ ማሞ ኣብይ ንፋኖ ከየጥፈ ወይ ክላም ሓረኸይ ተቆጻጸረ ከመይ ገይሩ ንትግራይን ኤርትራን ከጠቅዕ ክብል ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተዛሪቡ። ዋና ኣዛዚ ወተሃደራዊ ምውፋር ፋኖ ዝኾነ ጀነራል ተፈራ ማሞ ንፋኖ ከየጥፈ ወይ ክላም ሓረኸይ ተቆጻጸረ ኣብይ ከመይ ኢሉ ንትግራይን ኤርትራን ክስዕራ ስለዚ ኣይገብሮን እዩ ምጅሃር ጥራሕ እዩ ክብል ተዛሪቡ። ሓድሽ ካብ ዝተጠየሸን ኩሎም ዕጡቃት ፋኖ ሓደ ዝኾኑሉ ውዳበ ፋኖ ዋና ኣዛዚ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዝኾነ ጀነራል ተፈራ ማሞ ትማሊ ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብይ ንሕና እናሓለና ንዓና ተጠቒሙን ሓሊፉን ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንህዝቢ ኤርትራ ከጥቅዕ ኣይክእልን እዩ፣ ብድሕሪኡ ክነጥቅዖ ኢና ክነራግፎ ኢና፣ እንተ ዝገብሮ እውን ንዓና ይሕግዘና እዩ፣ በይናና ንዋግኦ ዘለና ጾር የፍክሰልና ነይሩ ክብል ተዛሪቡ። ከዚህ የተነሳ
እንደ ወታደር በእኛ መሬት ላይ እኛን ሳይጨፈልቅ ተረማምዶ አይሄድም ነው መልእክቱ። ስለዚህ ይሄን ደግሞ እድል አንሰጠውም። ምክንያቱም የምንፈልገው ጥላት ነው። የምንፈልገው የመጀመሪያ ዓላማችን ይሄን ኃይል ማጥፋት አለብን፣ ለማንም አይወጅም የሚል ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደባለፈው በአማራ መሬት እያግራራ ትግራይ ላይ ገብቶ ሊተኩስ ይችላል። እስቲ ልየው እንዴት አልፎ ኤርትራ ላይ ሊተኩስ ይችላል? ዋናውን ነገር እኮ ይሄን መልካም ምድር ሳይቆጥ ይሄን ህዝብ ሳይይዝ እንዴት ነው የሚሄደው? ምክንያቱም ይሄ ጥላት ለዚህ ህዝብ አንደኛ ደረጃ ጥላታችን ነው። ስለዚህ እኛ ያለን በእኛ ላይ ተረማምዶ የትግራይን ህዝብ ሆነ የኤርትራን ህዝብ ሊያጠቃ አይችልም። ከኋላው እንከመርበታለን፣ እናራግፈዋለን። እንደውም ቢያደርገው ለኛ እኮ የበለጠ ነው የነበረው። አሁን አይተህ ከሆነ በሙሉ እሱ እየተረባረበ ያለው ግርም ይልሃልኝ መቶ የተከማቸው ለምንድን ነው ፋኖ ላይ የሚረባረበው? እነዚህ ወንድሞቻችን ጋር ቢያደርገው የበለጠ ሸህሙን አያቀልልና አሁን እኮ ሙሉ በሙሉ የተሸከመው እኛ ነን ጦርነቱን ሙሉ በሙሉ። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ነው እውነታውም እንደዛ ነው። ውሸታም ነው የኛ መነሻችን። ለኢትዮጵያ ህዝብ ውሸታም ነው። ይሄ ብልጽግና የሚባለው ውሸታም ስብስብ ነው። የማይሰራውን የማያደርገውን እየወጣ የሚቀደድ የማይሰራውን ይለፈልፋል። ግርም እኮ ጀነራሉ አሁን ይገባና ቀይ ባህርን እንይዛለን ይላል። እንትን ገደብ የላቸውም። የሆነ ካርታ ያመጣና ይኸው እያለ ይሸላለማ። ማን ነው ይሄ ኃይል? ይታወቃል እኮ ግማሽ እኮ ተማርኮ የነበረው ግማሹ በኢህአዴግ ተማርኮ የነበረው